हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर एक नूतन ब्लॉग को आपको स्वागत। आम आज जाऊँ खोर्धा महोत्सव बुलायापी। आपण तो जानते खोर्धा आम प्रसिद्ध महोत्सव। आम से महोत्सव को समस्ते बाहर जीवु महोत्सव बुलू आपण मानक देखा आम जाऊँ मैंने आप जानते आम फूड ब्लॉगटा जमी हम आम ता भर जा कौन सब खाइलु आमती बुलिलु आपण सब देखी वीडियो कंटिन्यू देखु आम सहित महोत्सव चलतु आम खोर्धा महोत्सव बुली आसतु। बर्तमान देखो आम फाइनाल आसी खोर्धा महोत्सव मेन गेट रे पहुंची गलु। आसतु भितर को जा भितर बुलिया सब जिन आसतु। बर्तमान आम भितर आसी पहुंची गलु पूरा महोत्सव भितर भितरटा आपको बुले पूरा देखा आसतु देखु भितरटा कौ टाइप रही केते बढ़िया सजाई देखु यार गेटा देखा आपन को जो एंट्री गेटा यहाँ आसतु बुलिया जा। बर्तमान देखो आम महोत्सव स्टेज पाखे पहुंची गलु। देखो महोत्सव स्टेजटा के सुंदर देखा गोटे झीटी नाच कर देखो स्टेज उपर ओडिसी नृत्य कर फेमस डांस ओडिसी नृत्य कर प्रदर्शन महोत्सव पेंडाल उपर बर्तमान स्प्रिंग रोल खाइबा स्प्रिंग रोल गोटे अर्डर करी 20 टଙ୍କା देखु स्प्रिंग रोल भाई आम के बनई दौरान महोत्सव से आपको देखा वीडियो मध्यम स्प्रिंग रोल आइसक्रीम यहाँ भारी टेस्ट लगला कि खाइबा स्प्रिंग रोल आइसक्रीम टा देखो देखो के बनई दौरान बर्तमान आम मकटेल पीवा आसीगलु मकटेल जूस पीवा प्रथम मकटेल 2टा अर्डर करूँ भाई आम 2टा ग्लास पकईदे अदा फदा कौन कुटी रखिदे पुदीना पत्र सब आम कुटी दे भल भाव ग्लास पकईदे चामच मध्यम टिके टिके लेंबू काढ़ी पकईदे देखो भाई के सुंदर भाव काटी पकाउं देखु लेंबू चुपुड़ी देले एटा हूँ बीट लुण पहले देखु यहाँ मुख्यतः टेस्ट पे व्यवहार करा जाए देखो सोडा पहला यहाँ मकटेल मुख्य हूँ सोडा देखो सोडा के स्प्रे कर भाई आमर कौ टाइप स्प्रे हो आपको देखा वीडियो मध्यम बर्तमान देखो आम फाइनाल रेडी है जूस आमर देखु सब सरीगला एवं भाई आम भल भाव स्टीप गोड़े देदेवे देखु बर्तमान ता स्टीपटा गोड़िया होगा ऊपर जहाँकि आपको जूस पीए सहज लगे देखो भाई के सुंदर भाव दौरान आपको भर स्ट्र पूरे सब ये कर दौरान भाई मुझे थंडा को आइसक्रीम खाइली नहीं थंडा फंडा किसी पीली हल्का टी आइसक्रीम खाली चाखीदेली बर्तमान देखो आम महोत्सव चली नाच गीत प्रोग्राम चली लोक देखुंट आउ टिके पर चारिधाम फिल्म मुख्य नायिका आसिक पहुँचीजे से प्राय बंदोबस्त सरी जाइए एवं देखो प्राय लोक केमती खुशी मन फंक्शन देखुं महोत्सव के देखुं देखु वीडियो आपको देखा लोक गहली प्रबल देखो आम बुली बुली आसी पहुँचलु आचार दुकान में देखु 1000 प्रकार आचार अच्छी बड़ी पापड़ आवेलेबल देखो केते प्रकार आचार थी आपको वीडियो मध्यम देखु आंब ठू लंका ठू लेंबू ठू लुण ठू माने केते प्रकार आचार है आपको पार्टी कहीपरि कोड़ी लंका खुशकिया लंका कंचा लंका देखो आप वीडियो केते प्रकार आचार आप देखु निजे देखते ठीक मटर सूप बनवाई केते मटर सीझाई देखु एपटे भेज मंचूरियन माउसी बनाऊँ भेज मंचूरियन एपटे बनाऊँ माउसी एपटे मटर सूप थुआई फाइनाली देखो बहुत समय टिकेट काउंटर ठिया हवा पर
ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଗହଳି ପ୍ରବଳ, ଟିକେଟ୍ ଆଣିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି କେମିତି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟା ପାଇଗଲି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ। ତ ଏଠି ବି ଗହଳି, ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଗହଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ, ଟା କରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲି ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦୋଳିରେ ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦୋଳିରେ ବସିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି, ଏଥିରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ବସିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲା ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମହୋତ୍ସବରେ ବୁଲି ଏବେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏବଂ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିକୁ ଲଙ୍କା ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଥୁରା କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଣିକି ଖାଇଲି, ମୋତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଏବଂ ଚକୁଳି ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ବଇଛି କାଠ ଚୁଲାରେ ଏବଂ ଚକୁଳି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନିଆ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଏବଂ ଚକୁଳି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଶନିବାର ଆଜି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଲି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଲୁ, ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍। ଯେହେତୁ ଶନିବାର ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମହୋତ୍ସବରେ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଚାଉମିନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଉମିନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଉମିନ୍ ଏପଟେ ବନିଆ ହେଉଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଉମିନ୍ ଭାଇ ଆମର କେମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବି ଚାଉମିନ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲିକୁ ଖାସ୍ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମ ଖୁସିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚାଉମିନ୍ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟଟା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଇଏ ଖାଇବାକୁ, କବାବ, ଭେଜ୍ କବାବ, ପନିର କବାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପନିର କବାବଟା।
ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇ ୱାନ୍ जल्दी जल्दी जाओ खेला स्टार्ट हो रहा है जल्दी जाओ बुलेट गाड़ी स्टार्ट हो गया बुलेट गाड़ी स्टार्ट ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାରିଧାମର ହିରୋଇନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମହୋତ୍ସବରୁ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟାରୁ ଯାଇଥିଲୁ 9ଟା ବାଜିଗଲା 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ଚାରିଧାମର ହିରୋଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଲାବୁଲି କରୁ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।